بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جسے سن کر آپ سب کی روح کانپ جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ روح کانپ جانے والی داستان ایک بزرگ خاتون جسے امی جان کہا جاتا ہے ان کی ہے، جنہیں رمضان کے مقدس مہینے میں انہی کی بہو نے گھر سے نکال دیا۔ جلتے سورج کے نیچے تپتی زمین پر بے حال اور بے سہارا پڑی تھی۔ بھوک اور پیاس نے جسم کی آخری طاقت تک نچوڑ لی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ لو کے تھپیڑوں نے جسم کو بے حس کر دیا تھا۔ کوئی ان کا حال پوچھنے والا تک نہ تھا۔ کانپتے ہونٹوں سے بس یا اللہ مجھ سے اب اور نہیں چلا جاتا، ان کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر پسینے سے تر چہرہ اور سوکھے ہونٹ یہ گواہی دے رہے تھے کہ ان کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ اس دردناک داستان کو جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ پیچھے پرانی مگر شاندار حویلی جسے بڑی کوٹھی کہا جاتا تھا، اور اسی گھر میں امی جان اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کا اصل نام حلیمہ بی بی تھا، مگر پورے گاؤں میں لوگ انہیں امی جان کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے جب انہوں نے اپنی بہویں لانی شروع کی، بیٹوں کی شادیاں کرنی شروع کی، اسی طرح ایک ایک کر کے 6 بہویں گھر میں آ گئیں۔ شروعات میں سب کچھ ٹھیک تھا، گھر میں رونق تھی، ہر طرف چہل پہل تھی، مگر دھیرے دھیرے امی جان کو محسوس ہوا کہ اب پہلے جیسا انہیں بہو امی نہیں مانتی۔ جو بہو شادی سے پہلے بڑی میٹھی باتیں کرتی تھی، اب اپنی ہی بولی بولنے لگی تھی۔ اگر امی جان کچھ کہتی تو بہو تنک کر کہتی، اب تو ہم بھی اس گھر کی مالکن ہیں، ہر چیز آپ کے حساب سے تھوڑی چلے گی۔ پہلے امی جان آپ تھی، مگر اب ہم بھی ہیں۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دن ظلم کی شکل اختیار کر لیں گی۔ اب گھر کی فضا بدلنے لگی تھی۔ پہلے جہاں ان کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جاتا تھا، اب انہیں وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ پہلے بہویں ادب سے پیش آتی تھی، اب کوئی سیدھے منہ بات تک نہ کرتی تھی۔ پہلے بیٹے ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کی رائے لیتے تھے، اب بیویوں کے کہنے پر کہتے، امی اب آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، ہر چیز میں دخل مت دیا کریں۔ ایک دن امی جان کو تیز بخار ہو گیا، کمزوری کی وجہ سے وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے چھوٹی بہو سے کہا، بیٹی ذرا پانی تو دے دو، بہت پیاس لگی ہے۔ چھوٹی بہو نے تو حد کر دی کہ چلا کر بولی، اب آپ کو بس حکم چلانے کی عادت پڑ گئی ہے، اگر اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو اپنے بیٹوں سے کہیے کہ آپ کے لیے الگ سے نوکرانی رکھ لیں۔ تیسری بہو نے تو حد ہی کر دی، امی جان اب آپ اپنی آخری عمر میں آرام کیجیے، ہم سے کام کروانے کی امید مت رکھیے۔ امی جان حیران رہ گئیں کہ جن بیٹوں کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، ان کے گھر میں اب ان کے لیے جگہ ہی نہیں بچی تھی۔ جب بیٹے گھر لوٹے تو بہو نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ ارے یہ تو بس آئے دن ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب تو کسی نے امی جان کا حال تک پوچھنا گوارا نہ کیا۔ انہوں نے خود ہی کانپتے ہاتھوں سے پانی اٹھایا، بسم اللہ کہہ کر پانی پیا، اور رندھی ہوئی آواز میں اللہ سے فریاد کی، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے۔ کئی دنوں کی طبیعت خراب کی تکلیف کے بعد اللہ کے کرم سے اب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ اسی دوران رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا۔ رمضان ہمیشہ سے امی جان کے لیے سب سے پیارا وقت ہوتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ اس مبارک مہینے کا جیسے ہی پہلی رمضان کا چاند نظر آتا، ان کے چہرے پر ایک عجیب سکون چھا جاتا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اس بار کہ یا اللہ تو نے مجھے ایک اور رمضان دیکھنے کی توفیق دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ انہوں نے خود کو دھیرے دھیرے سنبھالا اور سحری کی تیاری میں لگ گئی۔ حالانکہ اب ان کا جسم پہلے جتنا مضبوط نہیں رہا تھا، مگر دل میں اللہ کی محبت کا جوش برقرار تھا۔ لیکن جیسے ہی بہو نے دیکھا کہ امی جان روزہ رکھنے کی تیاری کر رہی ہیں، بڑی بہو نے طعنہ مارتے ہوئے کہا کہ اس عمر میں روزے رکھنے کی کیا تک ہے؟ اب اس عمر میں روزہ رکھ کے کریں گی بھی کیا؟ صحیح سے چلا تو جاتا نہیں ہے، پھر بھی
ही रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है। तो दूसरी बहू बोली, अगर रोज़ा रखना ही है तो घर के कामों में भी हाथ बटाओ, सारा बोझ हमारे सर पर मत डालो। वो जानबूझकर अम्मी जान को तंग करने लगी। कभी सहरी की चीज़ें वक्त पर ना देती, कभी उनका खाना छुपा देती, तो कभी खाने में इतना नमक ज़्यादा कर देती कि वो खा भी ना पाती। जब अम्मी जान इबादत के लिए बैठती तो कोई ना कोई बहू बहाने से आ जाती। एक दिन इफ्तार के बाद अम्मी जान बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी ज़रा पानी दे दो, बहुत कमज़ोरी लग रही है। छोटी बहू ने पानी दिया मगर हिकारत से बोली, अगर रोज़ा रखने का इतना ही शौक़ है तो सहने की आदत भी डाल लो, सहने की आदत भी डाल लो, बार बार हमें हुक्म मत दिया करो। अम्मी जान का दिल बहुत दुखा मगर उन्होंने सब्र किया। जब भी उन्हें बहुएं सताती तो वो बस एक ही जवाब दिल में रखती कि अल्लाह सब देख रहा है। मेरा रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है बल्कि सब्र भी साथ है। उनकी ये बात सुनकर बहू को और गुस्सा आ जाता मगर अम्मी जान हर बार अल्लाह का नाम लेकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। जब वो अफ्तारी के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगती तो उनकी आंखों से अश्कों की धारें बहने लगती। उनकी बस एक ही फरियाद होती, या अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत अता फरमा ताकि मैं तेरी इबादत से दूर ना रह सकूं। लेकिन बहुओं का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। अब जब अम्मी जान नमाज पढ़ने बैठती तो बहू जानबूझकर अपने छोटे बच्चों को उनके पास छोड़ देती। वो चीखते रोते चिल्लाते और अम्मी जान को मजबूर होकर इबादत छोड़ना पड़ती। वो बहू को आवाज़ देती कि आओ बच्चों को संभाल लो, तो कभी कोई बहू आकर अपने बच्चों को छोड़ जाती कि अम्मी जान ज़रा इन बच्चों को संभाल लेना, हमें बहुत सर दर्द हो रहा है। बड़ी बहू हर रोज़ यही बहाना बनाकर अपने कमरे में जा छुपती। छोटी बहू कहती, अम्मी जान हमें बहुत थकन हो रही है, ज़रा खाना बना देना। फिर बेफिक्री से मोबाइल लेकर बैठ जाती। अम्मी जान खुद भी कमज़ोर थी लेकिन किसी तरह घर के सारे काम निपटा देती। फिर भी बहुओं को कोई न कोई शिकायत करने का मौका मिल ही जाता कि कभी नमक ज़्यादा क्यों है अम्मी जान, बच्चे गिर गए थे, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया अम्मी जान, हमें अपने ही घर में सुकून नहीं मिलता। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि अब उनका छोटा बेटा भी बहुओं की तरफ था। जब अम्मी जान ने हिम्मत करके एक दिन अपनी तकलीफ़ जाहिर की तो बेटे ने उल्टा उन्हीं को डांट दिया कि अम्मी अब आप हर वक्त घर में झगड़ा क्यों करती हैं, बहुओं को तंग मत किया करें। ये सुनकर अम्मी जान का कलेजा छलनी हो गया। उन्होंने अपनी सारी उम्र ताकत अपने उस घर को समेटने में लगा दी। फिर वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करती कि या अल्लाह अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूँ तो तू ही मेरा इंसाफ कर। अभी इतना ही मुझसे हो सकेगा कि मैं जो काम कर सकती हूँ वो कर दूँगी। मगर बड़ी बहू को ये जवाब बिल्कुल पसंद ना आया। उसने ताने मारते हुए कहा, बस बहाने मत बनाइए, जब खाने का वक्त आता है तो आपको भूख लगती है और जब काम करने की बारी आती है तो रोज़े का बहाना बना लेती हैं। जल्दी कहिए। इतना कहकर उसने अम्मी जान का हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर उन्हें खींचा और किचन में ले गई। गर्मी और रोज़े की कमज़ोरी ने पहले ही अम्मी जान को निढाल कर दिया था मगर फिर भी वो अपनी बहू की मदद करने लगी। थोड़ी देर में उनकी हालत और बिगड़ने लगी, हाथ कांपने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, जिस्म जवाब देने लगा मगर बहू को कोई भी रहम ना। अभी और भी बहुत से काम बाकी हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। बड़ी बहू ने उन्हें कहा तो वो कहने लगी कि मेरे जिस्म में अब जान बाकी ना थी। आखिरकार ज़्यादा मेहनत की वजह से उनके कदम लड़खड़ा गए, सर चक्कर आया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। लेकिन बड़ी बहू पर इसका कोई असर ना हुआ। उल्टा ये नाटक मेरे सामने मत कीजिए अम्मी जान, उठें और काम पूरा कीजिए। मगर अब अम्मी जान दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रही थी, उनका जिस्म जैसे बेजान हो गया था। बड़ी बहू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बेरहमी से उनकी बाजू पकड़ी और ज़मीन पर घसीटते हुए दरवाजे तक ले गए। फिर उन्हें बेदर्दी से घर के बाहर फेंक दिया कि अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो बाहर बैठिए, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं रही। अम्मी जान दर्द से कराह रही थी मगर उन्होंने कोशिश की और फिर आंखें खोली, सूखी ज़ुबान अपने होंठों पर फेरी और अल्लाह से फरियाद करने लगी कि या अल्लाह तू ही अब मेरा इंसाफ फरमा, या अल्लाह तू देख रहा है जो कुछ ये मेरे साथ कर रही हैं। और फिर वहीं ज़मीन पर पड़ी रही, उनके इर्द गिर्द
अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उधर उनकी बहू चैन की सांस लेकर इत्मीनान से घर के अंदर चली गई, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। अगले ही पल जब बड़ी बहू किचन में वापस गई तो अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधा उबलते हुए तेल के बड़े बर्तन में जा गिरी। उसकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। जैसे उसका जिस्म गर्म तेल में गिरा, वो दर्द से बुरी तरह चीख उठी, बचाओ मैं जल गई, जल गई। उसकी दहला देने वाली चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। घर में मौजूद उसका शौहर, देवर और बाकी घर वाले घबराकर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने किचन का मंजर देखा, सबके होश उड़ गए। बड़ी बहू उबलते तेल में गिरी तड़प रही थी। अल्लाह जल्दी करो, इसे बाहर निकालो, इसका शौहर चिल्लाया। देवर ने किसी तरह कपड़ा पकड़ा और बड़ी मुश्किल से इसे जलते तेल से बाहर निकाला, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा बदन झलस चुका था, चेहरा इस कदर जल गया था कि पहचानना मुश्किल था। उसी वक्त बाकी बहुएं भी उन्हें जब यह खौफनाक मंजर देखा तो उनकी रूह कांप उठी। छोटी बहू कांपती हुई बोली, या अल्लाह, ये क्या हो गया? बड़ी बहू दर्द से कराह रही थी। उनका जल चुका चेहरा, झलसे हुए हाथ पैर। बाकी बहुएं डर के मारे सहम गई। एक और बहू हकीकत को समझते हुए बोली, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, मगर आखिर में यही कहा कि हम इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, मगर उनका चेहरा और जिस्म अब हमेशा के लिए जल चुका है। ये पहले जैसी कभी नहीं हो सकेगी। उसका शौहर अब तक जो वहाँ पर खामोश था, इतने ही में घंटों उसका इलाज होता रहा। जब उसकी हालत बेहतर हुई तो फिर उसके पीछे जो कुछ हो चुका था वो सारी तस्वीरें बनकर उस बड़ी बहू के आंखों के सामने मंजर घूमने लगे कि अम्मी जान को धक्का देकर घर से बाहर निकालना, तेज़ धूप में उनकी बेबसी, रोज़ी की हालत में उनकी लाचारियाँ, अब सब कुछ याद आ रहा था। बड़ी बहू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए अपने शौहर का हाथ पकड़ा और ससते हुए कहा, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी। ये अब तक शौहर समझ नहीं पाया कि इसकी बीवी ये सब कुछ क्यों कह रही थी। तुम क्या कह रही हो? इसने हैरानी से पूछा। बड़ी बहू ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और सारा सच बयान कर दिया। क्या तुम सच कह रही हो? शौहर के मुंह से बस यही लफ्ज़ निकले। हाँ, मैंने अम्मी जान पर बहुत जुल्म किए और अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में सज़ा दे दी। जाओ उन्हें ढूंढ कर लाओ, मैं उनके कदमों में गिर कर माफ़ी मांगूंगी। अब घर के हर फर्द को एहसास हो रहा था। फिर वो निकल पड़े उन्हें ढूंढने के लिए कि वो कहीं बेहोश ना हो गई हों। छोटी बहू घबराकर बोली, गर्मी बहुत थी, सूरज की तपती हुई किरणें ज़मीन को झलसा रही थी। हर कोई गली मोहल्ले और खेतों में दौड़ने लगा, मगर अम्मी जान कहीं नज़र ना आती थी। तपती दोपहर, भूख और प्यास से बेहाल कमज़ोर लाशा आखिरकार वो एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उनके बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे तो अम्मी जान की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें गोद में उठा लिया। उनकी सांसें धीमी हो रही थी, होंठ सूख चुके थे, चेहरा हल्कान था। छोटे बेटों की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। या अल्लाह, हमने अपनी माँ के साथ ये क्या कर दिया। सब मिलकर अम्मी जान को अस्पताल की तरफ ले दौड़े। डॉक्टर ने जब उन्हें देखा तो अफसोस से सर हिलाया कि ये कई दिनों से भूखी प्यासी हैं, जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका है, उन्हें सही से खाना भी नहीं मिला, हालत नाजुक है। अगर थोड़ी देर और होती तो शायद मुश्किल हो जाता इन्हें बचाना। जब ये उन्होंने अपनी बहू के बारे में ख़बर सुनी तो उनकी चीखें निकल गई कि या अल्लाह, अब ये क्या हो गया। तो सब बेटे कहने लगे कि अब हम अपनी माँ का खुद ख्याल रखेंगे। पता नहीं हमने क्या हो गया था, हमने अपनी माँ का ख्याल खुद क्यों ना रखा। काफ़ी देर बाद अम्मी जान को होश आया। उन्होंने अपनी सूखी आंखें खोली। सामने उनके बेटे खड़े थे, आंखों में पछतावे के आंसू लिए हुए थे। बड़ा बेटा उनके पास आया, उनका हाथ थामा और रुंधे गले से बोला, अम्मी जान, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी हालत से अनजान रहे, हमें नहीं पता था कि घर में आपके साथ क्या हो रहा है। छोटे बेटों ने सर झुका लिया। हमने आपको आपकी बहुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। अम्मी जान, आप हमें माफ़ कर दीजिए। अम्मी जान ने नज़रें उठाई और कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, अल्लाह सब देखता है, मेरे लिए रोने की ज़रूरत नहीं, बस सबक ले लो और आगे से किसी पर जुल्म मत करना। अम्मी जान के इन अल्फाज सुनकर घर के हर शख्स का चेहरा सर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, मुझे मेरी बहू के पास ले चलो, मैं इसे देखना चाहती हूँ। बेटों की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें अपनी माँ की दरिया दिली पर यकीन नहीं आ रहा था। जब बड़ी बहू ने जैसे ही उनको देखा,
تو ان کی سانسیں رک گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تڑپتے ہوئے بولی، امی جان میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، اللہ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دے دی، لیکن اب آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے امی جان کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، مگر اب اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی۔ امی جان نے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر اپنی بڑو بہو کی طرف ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹا میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا، میرے ساتھ تم نے جو کیا مجھے اس کا افسوس ہمیشہ رہے گا۔ تو بڑی بہو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، باقی بہویں بھی وہیں آ گئے اور سب نے مل کر امی جان کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی کہ ہم نے آپ کو تکلیف دی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ امی جان نے اپنی آنکھیں بند کیں، دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں نے اپنی طرف سے سب کو معاف کیا، اب تو بھی انہیں ہدایت دے۔ اس دن سے پورے گھر کا ماحول بدل گیا، بیٹوں کو اپنی ماں کی اہمیت سمجھ آ گئی۔ بہوؤں نے امی جان کی بڑی بہو خدمت کی، بڑی بہو کے چہرے اور جسم پر جلنے کے نشان ہمیشہ کے لیے رہ گئے۔ اب جب بھی وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو رونے لگتی اور کہتی، کاش میں نے امی جان پر ظلم نہ کیا ہوتا۔ اب تو بڑی بہو نے عبادت کرنا شروع کر دی، وہ روزہ رکھتی، نماز پڑھتی، اللہ سے معافی مانگتی، مگر جو ہونا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ کے بندوں پر ظلم مت کرو، اس لیے تو کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ کا انصاف بہت سخت ہوتا ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ، ورنہ اللہ کی سزا اسی دنیا میں دیکھنے کو بھی ملے گی۔ جلد ہی ہمیں توبہ کرنے لینی چاہیے تاکہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔